Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. The Hungarian government, the political parties, and the social organizations all commemorated the anniversary of the March Revolution of 1848. The commemoration of the government began at 9 a.m. with a ceremonial hoisting of the flag, at which President János Áder, Chairman of the Parliament László Kövér, ministers, public dignitaries, and members of the diplomatic corps appeared at 2 o'clock in the afternoon at the Kossuth Square, where President Viktor Orbán, Prime Minister of Hungary, delivered his speech. Events were held throughout the day across the country commemorating the revolution. The Hungarian government supports the return of Syrian Christians to Syria, which is why the Deputy State Secretary for Persecuted Christians was established in the Ministry of Human Resources, said György Hölvényi, European Parliament representative of Fidesz-KDNP. What is happening in Syria and the Middle East is a scandal, as ethnic groups and Christian communities have been endangered, he said, adding that over the last few months, these people were totally vulnerable. He says that now there is some kind of stability. Hungary can help in these areas, among other things, by coordinating the work of aid organizations, he said. It is an elementary expectation and interest of Hungarian people to avoid problems caused by mass illegal migration, pointed out Zoltán Kovács. The spokesperson said it was made clear and obvious that the problems caused by mass illegal migration are the main challenge for Hungary, and the actions taken against it are the most important efforts. The government spokesman stressed that the most important thing is to prevent Hungary from becoming an immigrant country. The introduction of a mandatory quota for migrants would affect most of the Hungarian cities and settlements, said Parliamentary State Secretary of the Prime Minister's Cabinet Office. Csaba Dömötör added that Brussels will decide within a few months on compulsory settlement of migrants, which would affect most of the Hungarian cities and settlements, because the quota is also a distribution within the country, and according to international examples, it causes extremely serious local conflicts. They should not lay the foundation of future no-go zones here. There is enough of those already in Europe, announced the State Secretary. Now, according to the Prime Minister candidate of MSP and Dialogue, the government has morally failed. Its members have no place in public life. Gergely Karácsony called on the cabinet to work as an executive government from this point onwards and not make decisions from the Hungarian taxpayers' money. The co-chair of Dialogue has also announced that they would initiate the convening of the Budget Committee of the Parliament because of the current distractions. 40% of the planned budget deficit was already spent by the government during the first 2 months of the year. Gergely Karácsony also announced that he asked former Ombudsman Jenő Kaltenbach to take over the Anti-Corruption Prosecutor's Office set up by the next Parliament in order to clarify the confusing issues around the government. He indicated that he had asked the law professor to begin the preparations immediately so that starting from April 9th, the government can be questioned by the legal system and that private assets created through public funds may be reclaimed by judicial means. Unknown offenders put a mosque in Berlin on fire, where a Turkish cultural center is operating as well, and Molotov cocktails were thrown at 2 other German-Turkish institutes. According to the German media, the incident took place on Sunday morning at 4 a.m. in the Reinickendorf quarter of the German capital. According to the newspaper Berliner Zeitung, 3 young men have put the mosque on fire and then fled the scene. Nobody was harmed, but the central room of the mosque was completely burnt down, and the rest of the building became useless. About 60 firefighters took part in extinguishing the flames. The police suspect that the incident was politically motivated. The British government is expelling 23 Russian diplomats who were discovered to have been involved in intelligence operations in Britain and is suspending all high-level diplomatic contacts with Russia, announced Prime Minister Theresa May. The measures follow a murder attempt in Salisbury, England, where the target was Sergei Skripal, former Russian agent for British Foreign Intelligence MI6, and former colonel, and his daughter Julia Skripal. Among the measures announced on Wednesday by the British Prime Minister are the withdrawal of the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov's invitation to London, and neither the British government nor the members of the royal family will be present at the summer Russian World Football Championship. According to Theresa May, with the expulsions, London will practically paralyze Russia's intelligence operations in Britain for the next few years. U.S. President Donald Trump announced that he had dismissed Foreign Minister Rex Tillerson, whose position was taken over by the director of the Central Intelligence Agency, Mike Pompeo. He will do a fantastic job, wrote the president about Mike Pompeo on Twitter, and he thanked Rex Tillerson for his service. For
For the first time, the CIA is headed by a woman, Gina Haspel, the current deputy director. The departure of the 65-year-old foreign minister is the most significant change in the first year of the government. Tillerson came to politics from the management of the Exxon Mobil and gas company. There were speculations regarding his dismissal since autumn after it came out that he allegedly called the president an idiot. Someone tried to kill the Palestinian Prime Minister visiting the Gaza Strip, but Rami Hamdallah was not injured, announced Israeli television Channel 10. There was an explosion near the convoy of the head of government in Gaza, where a number of people suffered minor injuries, but Rami Hamdallah was not hurt and continued his trip to Gaza. The Palestinian leader has visited the Gaza Strip because of the process of reconciliation between the two largest political parties, the moderate Fatah and the radical Islamic Hamas, governing the Gaza Strip. Members of the coalition parties have reached a compromise regarding the ultra-Orthodox military exemption law, solving the coalition crisis and ending the risk of early elections in Israel. The smaller parties in the cabinet agreed behind Prime Minister Benjamin Netanyahu's back, as unlike the head of government, it is not in their best interest to break up right-wing ultra-Orthodox government a year and a half before its term expires. The United Torah Party, which started the crisis, retracted their demand for military exemption for the ultra-Orthodox. They agreed to vote only at the first reading in the Knesset and were ready to promise support for the 2019 budget during the current winter session, that is, in the next 2 days. And finally, the weather. On Saturday, a Mediterranean cyclone will bring windy and rainy weather, with snow also becoming possible later on. Peak temperatures are expected to be between 1 and 7 degrees in the morning, with the air slightly cooling down during the day. It is still expected to be cloudy on Sunday, with snowfalls expected throughout Hungary. The winds will increase in the afternoon. Temperatures will be mostly below zero. The cold winter weather will return at the beginning of next week, with temperatures dropping to below -10 in the mountainous regions in the early hours of the morning. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Die ungarische Regierung, die politischen Parteien und die sozialen Organisationen gedachten dem Jahrestag der Märzrevolution von 1848. Die Gedenkfeier der Regierung begann um 9 Uhr mit einem feierlichen Hissen der Flagge, wo János Áder, László Kövér, Vorsitzender des Parlaments, Minister, öffentliche Würdenträger und Mitglieder der Diplomatie erschienen. Um 2 Uhr nachmittags fand die öffentliche Zeremonie auf dem Kossuth-Platz statt, wo der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán seine Rede abhielt. Im ganzen Land fanden Veranstaltungen statt, die an die Revolution erinnerten. Die ungarische Regierung unterstützt die Rückkehr der syrischen Christen nach Syrien, weshalb im Ministerium für Humanressourcen das stellvertretende Staatssekretariat für verfolgte Christen eingerichtet wurde, sagte György Hölvényi, EP-Vertreter der Fidesz-KDNP-Koalition. Was in Syrien und im Nahen Osten passiert, ist ein Skandal, da ethnische Gruppen und christliche Gemeinschaften in Gefahr sind, sagte er und fügte hinzu, dass diese Menschen in den letzten Monaten Gefahren ausgesetzt waren. Er sagt, dass es jetzt eine gewisse Stabilität gebe und Ungarn in diesen Bereichen unter anderem durch die Koordinierung der Arbeit von Hilfsorganisationen helfen könnte. Es ist eine elementare Erwartung und ist im Interesse der ungarischen Bevölkerung, die durch die Masseneinwanderung verursachten Probleme zu vermeiden, betonte Zoltán Kovács. Der Regierungssprecher sagte, es sei klar und offensichtlich, dass die durch die Masseneinwanderung verursachten Probleme die größte Herausforderung für Ungarn darstellen und dass die Maßnahmen, die dagegen ergriffen werden, die wichtigsten Bemühungen sind. Der Regierungssprecher betonte, dass es am wichtigsten sei, Ungarn davon abzuhalten, zu einem Einwanderungsland zu werden. Die Einführung einer verbindlichen Quote für Migranten würde die meisten ungarischen Städte und Siedlungen betreffen, sagte der parlamentarische Staatssekretär des Kabinetts. Csaba Dömötör fügte hinzu, dass Brüssel innerhalb weniger Monate über die Zwangsansiedlung von Migranten entscheiden wird, was die meisten ungarischen Städte und Siedlungen betreffen würde, da die Quote auch eine Verteilung innerhalb des Landes vorschreibt
und nach internationalen Beispielen zu äußerst schwerwiegenden lokalen Konflikten führt. Sie sollten hier nicht die Grundlage für zukünftige No-Go-Zonen legen. Davon gibt es schon genug in Europa, kündigte der Staatssekretär an. Laut dem Premierministerkandidat der Sozialistischen Partei in Parbeset hat die Regierung moralisch versagt. Ihre Mitglieder haben keinen Platz im öffentlichen Leben. Gergely Karácsony hat das Kabinett aufgerufen, ab diesem Zeitpunkt lediglich als Exekutivführung zu arbeiten und keine Entscheidungen aus ungarischen Steuergeldern zu fällen. Der Co-Vorsitzende von Párbeszéd hat auch angekündigt, dass sie die Einberufung des Haushaltsausschusses des Parlaments wegen der aktuellen Ablenkungen, nämlich dass 40% des geplanten Haushaltsdefizits von der Regierung in den ersten beiden Monaten des Jahres bereits ausgegeben wurde, initiieren werden. Gergely Karácsony hat auch angekündigt, den ehemaligen Ombudsmann Jenő Kaltenbach aufzurufen, die von der nächsten Regierung aufgestellte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft zu leiten, um die verwirrenden Fragen zu klären. Er deutete an, dass er den Professor für Rechtswissenschaften bereits gebeten hat, die Vorbereitungen sofort zu beginnen, damit ab dem 9. April die Regierung durch das Rechtssystem kritisiert werden kann und die privaten Vermögenswerte, die durch öffentliche Gelder kreiert wurden, mit gerichtlichen Mitteln zurückgewonnen werden können. Unbekannte Täter haben in Berlin eine Moschee in Brand gesetzt, in der auch ein türkisches Kulturzentrum tätig ist, und Molotow-Cocktails wurden auf 2 weitere deutsch-türkische Institutionen geworfen. Nach Angaben der deutschen Medien fand der Vorfall am Sonntagmorgen um 4 Uhr morgens in Rhein-Nickendorf in der deutschen Hauptstadt statt. Laut der Berliner Zeitung haben 3 junge Männer die Moschee angezündet und sind dann geflohen. Niemand wurde verletzt, aber der zentrale Raum der Moschee wurde vollständig ausgebrannt und der Rest des Gebäudes wurde nutzlos. Etwa 60 Feuerwehrleute beteiligten sich am Löschen der Flammen. Die Polizei vermutet, dass der Vorfall politisch motiviert war. Die britische Regierung weist 23 russische Diplomaten aus, von denen entdeckt wurde, dass sie an Geheimdienstoperationen in Großbritannien beteiligt waren, und suspendiert alle diplomatischen Kontakte auf höchster Ebene mit Russland, kündigte Premierministerin Theresa May an. Die Maßnahmen folgten einem Mordversuch in Salisbury, England, wo Sergei Skripal, ehemaliger russischer Agent für britische Auslandsgeheimdienste MI6, ehemaliger Oberst, und seine Tochter Julia Skripal Ziele waren. Zu den am Mittwoch vom britischen Premierminister angekündigten Maßnahmen gehört die Absage der Einladung des russischen Außenministers Sergei Lavrov nach London, und weder die britische Regierung noch die Mitglieder der britischen Königsfamilie werden bei der russischen Sommerfußball-Weltmeisterschaft anwesend sein. Laut Theresa May wird London mit den Ausweisungen die russischen Geheimdienstoperationen in Großbritannien für die nächsten Jahre praktisch lahmlegen. US-Präsident Donald Trump gab bekannt, dass er den Außenminister Rex Tillerson entlassen habe, dessen Position vom Direktor der CIA Mike Pompeo übernommen wurde. Er wird einen fantastischen Job tun, schrieb der Präsident über Mike Pompeo auf Twitter, und er dankte Rex Tillerson für seinen Einsatz. Zum ersten Mal wird die CIA von einer Frau, Gina Haspel, der derzeitigen Stellvertreterin-Direktorin, geleitet. Der Rücktritt des 65-jährigen Außenministers ist die bedeutendste Veränderung im ersten Regierungsjahr. Tillerson kam vom Management der Öl- und Gasgesellschaft ExxonMobil in die Politik, und es gab Spekulationen über seine Entlassung seit Herbst, nachdem bekannt geworden war, dass er den Präsidenten angeblich einen Idioten nannte. Jemand hat versucht, den palästinensischen Premierminister zu töten, der gerade den Gazastreifen besuchte, aber Rami Abdallah wurde nicht verletzt, kündigte der israelische Fernsehsender 10 an. Es gab eine Explosion am Konvoi des Regierungschefs in Gaza in der Nähe von Ramallah, wobei eine Reihe von Menschen leichte Verletzungen erlitten, aber Rami Abdallah nicht verletzt wurde und seine Reise nach Gaza fortsetzen konnte. Der palästinensische Premierminister hat den Gazastreifen wegen des Versöhnungsprozesses zwischen den 2 größten politischen Parteien, der gemäßigten Fatah und der im Gazastreifen herrschenden radikal-islamischen Hamas, besucht. Die Mitglieder der Koalitionsparteien haben einen Kompromiss über das ultraorthodoxe Militärausnahmerecht erzielt und damit die Koalitionskrise und das Risiko von vorgezogenen Wahlen in Israel gelöst. Die kleineren Parteien im Kabinett stimmten hinter Premierminister Benjamin Netanyahu überein, da im Gegensatz zum Regierungschef es nicht in ihrem Interesse ist, die rechte ultraorthodoxe Regierung eineinhalb Jahre vor Ablauf ihrer Amtszeit zu zerschlagen. Die Vereinte Tora-Partei, die die Krise begann, hat ihre Forderung nach einer militärischen Ausnahme für die Ultraorthodoxen zurückgenommen. Sie stimmten zu, nur bei der ersten Lesung im Kabinett zu stimmen, und waren bereit, während der laufenden Wintersitzung
die in den nächsten Tagen stattfindet, Unterstützung für den Haushaltsplan 2019 zu versprechen. Und nun zum Wetter. Am Samstag bringt ein mediterraner Zyklon windiges, regnerisches Wetter und Schnee ist später auch zu erwarten. Höchsttemperaturen zwischen 1 und 7 Grad in der Früh und ein langsames Abkühlen während des Tages sind zu erwarten. Am Sonntag wird es ebenfalls bewölkt mit Schneefall überall im Land. Der Wind wird lebhaft und am Nachmittag sind Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu erwarten. Das kalte, winterliche Wetter kehrt nächste Woche zurück mit Temperaturen sogar unter -10 Grad in den Morgenstunden in der Gebirgslandschaft. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחדשות הטי TV, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. הממשלה ההונגרית, המפלגות הפוליטיות והארגונים החברתיים כולם ציינו את יום השנה למהפכת מרץ 1848. טקס ההנצחה של הממשלה החל ב-9 בבוקר עם הרמת הדגל, שם הופיעו הנשיא יאנוש עד לאסלו קובר, יושב ראש הפרלמנט, שרים, נכבדים ציבוריים וחברים בחיל הדיפלומטי. ב2 אחר הצהריים התקיים הטקס הציבורי בכיכר קושוט, שם נשא ראש הממשלה ויקטור אורבן את נאומו. במהלך היום התקיימו אירועים ברחבי הונגריה להנצחת המהפכה. הממשלה ההונגרית תומכת בהחזרת הנוצרים הסורים לסוריה, ולכן הוקם משרד ממשלתי לנוצרים נרדפים במשרד משאבי האנוש. מר ג'ורג' הולווי, נציג הפרלמנט האירופי של פידס וקאדי-אמפ. מה שקורה בסוריה ובמזרח התיכון הוא שערורייה, שכן קבוצות אתניות וקהילות נוצריות נמצאות בסכנה, אמר, והוסיף כי בחודשים האחרונים אנשים אלה היו פגיעים לחלוטין. הוא אומר כי עכשיו יש איזושהי יציבות, הונגריה יכולה לסייע בתחומים אלה, בין היתר על ידי תיאום העבודה של ארגוני הסיוע. זהו אינטרס בסיסי של ההונגרים למנוע בעיות שנגרמות על ידי הגירה בלתי חוקית המונית, ציין זולטן קובאץ'. הדובר אמר כי הובהר וברור כי הבעיות הנגרמות על ידי הגירה בלתי חוקית המונית הם האתגר העיקרי של הונגריה, והפעולות נגד ההגירה נחשבות לחלק מהמאמצים החשובים ביותר. דובר הממשלה הדגיש כי הדבר החשוב ביותר הוא למנוע מהונגריה להפוך למדינת מהגרים. מכסות החובה של המהגרים ישפיעו על רוב הערים וההתיישבויות ההונגריות, אמר מזכיר המדינה הפרלמנטרי של משרד הקבינט של ראש הממשלה. צ'אבה דמטר הוסיף כי בריסל תחליט בעוד מספר חודשים על יישוב חובה של מהגרים, דבר אשר ישפיע על רוב הערים ההונגריות, כי משמעות המכסה היא גם חלוקה בתוך המדינה, ועל פי הדוגמאות הבינלאומיות זה גורם לסכסוכים מקומיים חמורים ביותר. הם לא צריכים להניח את היסודות של אזורי העזיבה העתידיים כאן, ויש כבר מספיק כאלה באירופה, הודיע מזכיר המדינה. לדברי מועמד ראש הממשלה של MSP ודיאלוג, הממשלה נכשלה מבחינה מוסרית, לחבריה אין מקום בחיים הציבוריים, אמר גארגי קורצ'וי. הוא גם קרא לממשלה לעבוד כממשלה זמנית מרגע זה ואילך, ולא לקבל החלטות מכספי משלם המיסים ההונגרי. יושב ראש משותף של דיאלוג גם הודיע כי יזמו כינוס ועדת תקציב של הפרלמנט, הרי בגלל הסחות הדעת הנוכחיות, 40% של הגירעון התקציבי המתוכנן בוזבז על ידי הממשלה במהלך החודשיים הראשונים של השנה. גארגי קורצ'וי גם הודיע כי הוא ביקש מנציב תלונות הציבור לשעבר, יאלו קלטנבך, לקחת לידיו את משרד התובע נגד השחיתות, שיוקם על ידי הפרלמנט הבא על מנת להעביר את הנושאים המבלבלים סביב הממשלה. הוא ציין כי הוא ביקש מהפרופסור למשפטים להתחיל בהכנות באופן מיידי, כך שמה-9 באפריל הממשלה יכולה להיחקר על ידי המערכת המשפטית, והרכוש הפרטי שהצטבר בכספים ציבוריים יילקח בחזרה באמצעות אמצעים שיפוטיים. עבריינים לא מוכרים הציתו מסגד בברלין שבו פעל גם מרכז תרבות טורקי, ובקבוקי תבערה הושלכו לשני מוסדות טורקיים גרמנים אחרים. על פי התקשורת הגרמנית, האירוע התרחש ביום ראשון בבוקר בשעה 4 לפנות בוקר ברובע רייניקנדורף של הבירה הגרמנית. על פי העיתון ברלינר צייטונג, 3 צעירים העלו את המסגד באש ונמלטו. אף אחד לא נפגע, אבל החדר המרכזי של המסגד נשרף לחלוטין, ושאר הבניין הפך חסר תועלת. כ-60 כבאים השתתפו בכיבוי הלהבות. המשטרה חושדת כי האירוע נועד להיות מסר פוליטי.
ממשלת בריטניה מגרשת 23 דיפלומטים רוסיים שנתגלו כמי שהיו מעורבים בפעילות מודיעינית בבריטניה. היא משעה את כל המגעים הדיפלומטיים ברמה הגבוהה ביותר עם רוסיה, הודיע ראש הממשלה תרזה מיי. האמצעים שננקטו אחר הניסיון לרצח בסלסברי שבאנגליה, שם היה היעד סרגי סקריפל, הסוכן הרוסי לשעבר של המודיעין הבריטי והקולונל לשעבר, וביתו יוליה סקריפל. בין האמצעים שהוכרזו ביום רביעי על ידי ראש ממשלת בריטניה הם הנסיגה מהזמנת שר החוץ הרוסי סרגי לברוב ללונדון, ובנוסף, לא ממשלת בריטניה ולא חברי המלוכה הבריטים יהיו נוכחים באליפות העולם בכדורגל ברוסיה. לדברי תרזה מיי, עם הגירושים, לונדון כביכול שיתקה את פעולות המודיעין של רוסיה ובריטניה לשנים הקרובות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי פיטר את שר החוץ רקס טילרסון, שתפקידו נטל על עצמו מנהל סוכנות הביון המרכזית ה-CIA לשעבר מייק פומפאו. הוא יעשה עבודה נהדרת, כתב הנשיא על מייק פומפאו בטוויטר, שם גם הודע על ידי רקס טילרסון על שירותו. בפעם הראשונה בראש ה-CIA תעמוד אישה, ג'ינה הספל, סגנית המנהל הנוכחית. יציאתו של שר החוץ בן ה-65 היא השינוי המשמעותי ביותר בשנה הראשונה של הממשלה. טילרסון הגיע לפוליטיקה מהנהלת חברת הנפט והגז של אקסון מובייל, והיו ספקולציות בנוגע לפיטוריו מאז הסתיו, לאחר שנודע כי הוא כינה את הנשיא אידיוט. מישהו ניסה לרצוח את ראש הממשלה הפלסטיני ברצועת עזה, אך רמי חמדאללה לא נפגע, הודיע ערוץ 10 הישראלי. היה פיצוץ בשיירה של ראש הממשלה, שם מספר אנשים נפצעו באורח קל, אך רמי חמדאללה לא נפגע והמשיך את נסיעתו. המנהיג הפלסטיני ביקר ברצועת עזה בשל תהליך הפיוס בין שתי המפלגות הגדולות, הפתח המתון לבין החמאס האסלאמי הרדיקלי השולט ברצועה. חברי מפלגות הקואליציה הגיעו לפשרה בעניין חוק הפטור מהצבא לחרדים, בזאת הסתיים המשבר הקואליציוני וסכנת הבחירות המוקדמות בישראל חלפה גם היא. המפלגות הקטנות יותר בממשלה הסכימו מאחורי גבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי בניגוד אליו אין זה לטובתם לפרק את הממשלה הימנית חרדית שנה וחצי לפני תום כהונתה. מפלגת אחדות התורה שהחלה את המשבר חזרה בה מהדרישה לפטור צבאי של החרדים. הם הסכימו להצביע רק בקריאה ראשונה בכנסת, והיו מוכנים להבטיח את התמיכה בתקציב 2019 במליאת החורף הנוכחית, כלומר בימים הקרובים. ביום שבת, ציקלון ים תיכוני אוויר רוח, מזג אוויר גשום ואפילו שלג. הטמפרטורות השיא צפויות להיות בין 1 ל-7 מעלות בבוקר, עם האוויר שמעט יתקרר במהלך היום. ביום ראשון צפוי להיות מעונן עם שלג מפוזר ברחבי הונגריה. הארוחות תתחזקנה בשעות אחר הצהריים, הטמפרטורות תישארנה בעיקר מתחת לאפס. מזג האוויר החורפי הקר יחזור בתחילת השבוע הבא, כאשר הטמפרטורות יורדות אל מתחת ל-10 באזורי הערים בשעות המוקדמות של הבוקר. Bonsoir mesdames et messieurs, et maintenant les titres en français. Le gouvernement hongrois, les partis politiques ainsi que les organisations de la société civile ont tout commémoré l'anniversaire de la Révolution de mars 1848. La cérémonie commémorative organisée par le gouvernement a commencé à 9h du matin devant le Parlement par le hissement solennel du drapeau. János Áder, président de la République de Hongrie, László Kövér, président de l'Assemblée nationale hongroise, des ministères, des dignitaires et des membres de corps diplomatiques ont participé à la cérémonie. La cérémonie publique a eu lieu à 2h de l'après-midi à la place Kossuth, où Viktor Orban, premier ministre de la Hongrie, a également prononcé son discours. Lors de la journée, les intéressés ont pu participer à plusieurs manifestations publiques à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution de mars. Le gouvernement hongrois soutient le retour des chrétiens syriens dans leur pays et il a ouvert un secrétariat d'État pour le soutien des chrétiens persécutés au sein du ministère des capacités personnelles, a dit György Hölvény, député européen des partis Fidesz-KDNP. C'est un scandale ce qui se passe en Syrie et au Proche-Orient. Des communautés chrétiennes, des groupes ethniques se sont trouvés en situation désespérée, a-t-il déclaré en ajoutant, jusqu'à ces derniers mois, une vulnérabilité totale régnait. À son avis, il y a maintenant une certaine stabilité. La Hongrie peut apporter son aide à ces territoires concernés, notamment, entre autres, par la coordination du travail des associations humanitaires, a-t-il affirmé.
C'est l'intérêt et l'attente de base des citoyens hongrois que la Hongrie évite les problèmes causés par les flux migratoires illégaux et massifs, a souligné le porte-parole du gouvernement. Zoltán Kovács l'a dit clairement et de manière évidente que les problèmes causés par les flux migratoires illégaux et massifs sont considérés comme un défi majeur pour la Hongrie et les mesures prises pour les éviter demandent des sérieux efforts. Le porte-parole du gouvernement a réaffirmé ce qui est le plus important, c'est d'éviter que la Hongrie devienne un pays d'immigrants. La plupart des villes et communes hongroises seraient concernées par l'introduction du système des quotas d'accueil obligatoires de migrants, a dit le secrétaire d'État du cabinet du Premier ministre. Csabadomötör a dit Bruxelles veut décider dans quelques mois sur l'accueil forcé des migrants. Cela concernerait la plupart des villes et communes hongroises parce que le système de quotas signifie aussi une répartition dans le pays. Et comme les exemples internationaux nous montrent, il en résulte de graves conflits locaux. Que l'on ne fasse pas les fondements des futures no-go zones chez nous. Il y en a déjà pas mal depuis longtemps en Europe, a déclaré le secrétaire d'État. Mais non, selon le candidat des partis MSP par baissé au poste du Premier ministre, le gouvernement a perdu sur le plan moral. Ses membres n'ont plus de place dans la vie publique. Gergely Kovács a interpellé le cabinet qu'il fonctionne dès maintenant comme gouvernement interprimaire et qu'il ne décide pas sur l'argent des contribuables hongrois. Le coprésident du parti Dialogue a également annoncé qu'il demandait de convoquer la commission des finances de l'Assemblée nationale parce qu'il faut balayer le grenier. Le gouvernement avait dépensé 40% du déficit budgétaire prévu lors des 2 premiers mois de l'année. Gergely Kovács a également relaté qu'il avait demandé pour débrouiller ses affaires autour du gouvernement à Jan Kaltenbach, ancien ombudsman, de diriger le magistrat anticorruption créé par le prochain gouvernement. Il a précisé qu'il avait demandé au professeur de droit de commencer les préparatifs dès maintenant pour pouvoir faire les comptes avec le gouvernement à partir du 9 avril, ayant recours aux moyens d'un état de droit et demander le retour par voie judiciaire des patrimoines privés créés avec de l'argent public. Des inconnus ont incendié une mosquée à Berlin, arbitrant aussi un centre culturel turc et d'autres attaques au cocktail Molotov ont eu lieu contre des institutions turques en Allemagne. Selon la presse allemande, l'incendie s'est passé à Berlin dimanche vers 4 heures du matin dans le quartier Reinickendorf de la capitale allemande. D'après les informations de Berliner Zeitung, 3 jeunes ont mis le feu à la mosquée, puis ils se précipitent pour quitter les lieux. Aucun blessé n'est à déplorer dans l'incendie, mais la pièce centrale de la mosquée a été complètement ravagée par le feu et les autres pièces ont été également détruites par les flammes. Plus de 60 pompiers ont essayé d'éteindre le feu. Selon la police, il s'agit d'un délit à caractère politique. Le gouvernement britannique expulse 23 diplomates russes identifiés comme des agents de renseignement sous couverture en Grande-Bretagne. Il suspend toute relation diplomatique de haut niveau avec la Russie, a annoncé Theresa May, Premier ministre britannique. Cette mesure a été prise après la tentative de meurtre par l'administration d'un agent énervant commis à Salisbury en Angleterre contre Sergei Skripal, ancien colonel des services de renseignement russes devenu agent du service de renseignement extérieur du Royaume-Uni, c'est le MI6, et sa fille Julia Skripal. Parmi les mesures annoncées par la première ministre britannique, l'une concerne l'annulation d'une invitation à Londres faite au ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et le représentant du gouvernement britannique, ainsi que les membres de la famille royale britannique, ne participeront pas à la Coupe du monde du football organisée cet été en Russie. Selon Theresa May, Londres réussit par les expulsions a presque bloqué pour les années à venir les activités de renseignement de la Russie au Royaume-Uni. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il avait révoqué Rex Tillerson, ministre des Affaires étrangères, qui serait remplacé par Mike Pompeo, le directeur de l'Agence centrale de renseignement. Il fera un travail magnifique, a-t-il écrit de Mike Pompeo sur Twitter, et il a également remercié Rex Tillerson pour son travail. C'est la première fois qu'une femme sera nommée comme directrice de la CIA, notamment Gina Haspel, qui est actuellement adjointe au directeur. Le départ du ministre des Affaires étrangères ayant 65 ans est jusqu'à
jusque-là le premier changement important dans le gouvernement du président occupant son poste depuis un peu plus d'un an. Tillerson a quitté son poste de directeur général d'ExxonMobil, société pétrolière et gazière, pour le monde politique et en automne, des rumeurs couraient déjà sur son départ après qu'il avait dit que le président était idiote. Une tentative d'attentat a lieu contre le premier ministre palestinien visitant la bande de Gaza, mais Rami Hamdallah n'a pas été blessé, a annoncé la chaîne de télévision israélienne Channel 10. Une explosion s'est produite près du convoi de chefs de gouvernement venant de Ramallah, situé en Cisjordanie, pour visiter Gaza. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées, mais Rami Hamdallah, indemne, a poursuivi sa visite à Gaza. Le chef du gouvernement palestinien s'est rendu dans la bande de Gaza située au bord de la mer Méditerranée, dans le cadre du processus de réconciliation entre les deux groupes politiques palestiniens les plus importants, le Fatah, considéré comme parti modéré dirigeant la Cisjordanie, et le Hamas, parti islamiste radical, dirigeant la bande de Gaza. Les partis de la coalition ont trouvé un compromis au sujet de la loi sur l'exemption du service militaire pour les ultra-orthodoxes. La crise dans la coalition gouvernementale a été ainsi évitée. Il n'y aura pas ainsi d'élections anticipées en Israël. Les petits partis participants au cabinet se sont mis d'accord en secret sans Benjamin Netanyahu parce que, contrairement au chef du gouvernement, l'affondrement du gouvernement ultra-orthodoxe et de droite ne servait pas leur intérêt un an et demi avant la fin de son mandat. Le parti Judaïsme unifié de la Torah, responsable de la crise, a battu en retraite concernant la réclamation de la législation sur l'exemption du service militaire pour les ultra-orthodoxes. Ils ont donné leur accord pour voter seulement en première lecture à la Knesset de leur proposition et, en contrepartie, ils se sont montrés prêts à donner leur soutien lors de la vote du budget pour l'année 2019 durant la session hivernale de la Knesset, c'est-à-dire pendant les jours à venir. Et finalement, les météos, samedi, un cyclone méditerranéen apportera un temps pluvieux et du vent. Il s'agira d'abord de la pluie, puis de la neige et du verglas par endroits. La température maximale sera entre 1 et 7 degrés le matin. Il fera de plus en plus froid dans la journée. Dimanche, le ciel sera plutôt couvert et il y aura des chutes de neige ou de la neige en faible quantité par endroit. Un vent vif soufflera un peu partout et des rafales de neige sont également prévues. Dans l'après-midi, la température sera en dessous de 0 dans la majeure partie du pays. En temps froid et hivernal, on attendra aussi début de la semaine prochaine. La température pourra chuter à l'aube jusqu'à moins 10 degrés dans les régions couvertes de neige.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾当，现在是中文新闻节目。匈牙利政府、各政党和社会组织纷纷举行1848年3月革命周年纪念活动。政府的纪念活动于上午9点开始，活动上举行了升国旗仪式。匈牙利总统埃德尔亚诺申、议会长拉斯洛科维尔、各政府部门部长、公共政要和外交使团均出席活动。下午2点时，公众纪念仪式在国术广场举行。匈牙利总理奥尔班在仪式上发表了演讲。全国各地都举行各种活动，以示对革命的纪念。亲民盟基督教民主人民党欧洲议会代表约尔维尼表示，匈牙利政府支持叙利亚基督徒重返叙利亚，这就是之所以在人力资源部势力说迫害基督徒副国务秘书处的原因所在。他表示，叙利亚和中东正在发生的事情是一桩丑闻，因为那里的少数民族和基督教团体已濒临灭绝。他还补充到，过去7个月里，这些人一直在受到伤害。他说，现在局势呈现某种稳定性，匈牙利可通过协调援助组织的工作等措施来帮助这些地区。佐丹科瓦奇表示，避免大规模非法移民带来的问题是匈牙利人民的根本期望和利益。这位发言人表示，大规模非法移民造成的问题是匈牙利面临的主要挑战，对此
采取措施是最重要的工作。这位政府发言人还强调，最重要的是要防止匈牙利成为一个移民国家。匈牙利总理内阁办公室国务秘书表示，对移民实行强制性配额将对大多数匈牙利城市和定居点造成影响。乔巴德梅特还表示，欧盟未来数月将决定是否强制移民，这将影响到匈牙利的大部分城市和定居点，因为移民配额还要在国内再次分配。从国际上的例子看，这将引起严重地方冲突。国务秘书指出，他们不应该为未来的禁区暂停提出，欧洲的禁区已经够多了。匈牙利社会党和匈牙利对话联盟总理候选人表示，政府在道德上已经失败，其成员在公众领域中已经没有立足之地。vilaghirado呼吁内阁从现在起作为执政政府履行职责，不要从匈牙利纳税人的钱考虑做出决定。对话联盟联合主席还宣布，由于当前的干扰，他们将发起召开一会预算委员会会议。今年头2个月，政府开支已经用掉了计划预算赤字的40%。vilaghirado还宣布，他要求前检察专员耶努戈尔登巴接管下届议会设立的反腐败检察官办公室，以查清围绕政府的令人困惑的问题。他表示，他已要求这位法学教授立即开始筹备工作，这样从4月9日起，政府将接受法律体系的质疑，通过公共资金创造的私人资产将能通过司法手段收回。一些不明身份的嫌犯在柏林的一座清真寺里纵火，清真寺中还是有一个土耳其文化中心，另外2家德国土耳其机构也被人进了燃烧弹。据德国媒体报道，事件发生在周日凌晨4点，地点是德国首都的莱尼肯多夫区。据德国柏林报报道，3名年轻男子将这座精神之夫之一具随后逃之夭夭。事件并未造成人员伤害，但清真寺的中央大厅已被彻底烧毁，参与建筑也失去使用价值。约有60名消防队员参与灭火。警方怀疑这一事件是出于政治动机。英国首相特蕾莎梅宣布，英国政府将驱逐23名俄罗斯外交官，他们被发现曾参与在英国的情报行动。英国政府还将暂停与俄罗斯的所有高层外交接触。这些措施是在英格兰苏尔兹伯里的一次谋杀未遂事件发生之后实施的。谋杀目标是为英国外国情报机构，就是那个军情六处工作的前俄罗斯特工上校 Sergei Skripal 和他的女儿 Yulia Skripal。英国首相周三宣布的措施还包括撤回对俄罗斯外长拉夫罗夫访问伦敦的邀请。英国政府和英国王室成员均不会出席今年夏天俄罗斯世界杯足球赛。英国首相特蕾莎梅指出，通过驱逐措施，英国政府实际上要让俄罗斯在英国未来几年的情报活动陷于瘫痪。美国总统特朗普宣布，他已将国务卿蒂雷森解职，中央情报局局长麦克彭佩奥将接任国务卿一职。美国总统在推特上提到麦克彭佩奥时写道，他会做得很出色，他还对蒂雷森的服务表示感谢。美国中央情报局局长一直将首次由女性担任。即现任中央情报局副局长 Gina Haspel。65岁的美国国务卿的离任是特朗普政府任期第1年的最大人事变动。蒂雷森从埃克森美孚石油和天然气公司的管理层走上政治舞台。自去年9点起，就有关于他被解职的传闻。据说他此前曾将总统称为白痴。
以色列的第10电视台宣布，有人试图刺杀正在加沙地带访问的巴勒斯坦总理拉米哈穆达拉，但他并未受伤。在加沙地带，拉米哈穆达拉的车队发生了爆炸，许多人受了轻伤，但他本人并未受伤，并继续自己的加沙之旅。这是巴勒斯坦领导人之所以访问加沙地带，是为了2个最大的政党温和的法达赫和控制加沙地带的激进的伊斯兰哈马斯之间的和解进程。以色列联合执政的2党成员以就极端中东派犹太教徒免服兵役的法律大场妥协，这解决了2党联盟危机，从而终结了以色列提前举行选举的风险。在总理内塔尼亚胡背后，那个宗教小的政党私下达成一致，与政府首脑不同，在任期结束前的1年半时间里解散由于极端中东派政府并非他们的最佳利益。引发这场危机的圣经犹太教联盟撤回了他们关于极端正统派免服兵役的要求，他们同意只在以色列议会首都时进行投票，并承诺将在未来7天的本届议会冬季会期中支持2019年预算。预计周6一场地中海风暴将带来多风多雨天气，之后可能将有降雪，预计最高气温早晨1到7度，白天气温将略微下降。预计周日继续多云，匈牙利全境将有降雪，风力将下降，午后大部分时间气温将会低于0度。寒冷的冬季天气将在下周初回归，凌晨几小时内山区气温将降低至零下10度以下。לחדשות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו ב-HTTV.com או ב-boyerpress.com.